नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। आचारसंहिता लागू आसतना गोंयच्या भौशीक बांदकाम खात्यान सहाय्यक अभियंत्याच्या पदा खातीर घेतल्यो मुलाखती। खेळा संचालनालयान लुसोफोनिया सर्तीचे उक्तावण आणि समारोप सुवाळ्याचे सुमार 11,000 पास पिड्यार केले। विजय सरदेसाय हांचो विधानसभेत आरोप। भारतीय नौदळाच्या INS सुमेधा ह्या नव्या बोटीचे वरिष्ठ अधिकारी अनिल चोप्रा हांच्या हस्तुकी जाले अनावरण। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। लोकसभा निवडणुको जाहीर जाल्या उपरांत देशभरांत 5 मार्च सावन आचारसंहिता लागू जाल्या। अशें आसतनाय गोंयच्या भौशीक बांदकाम खात्यान सहाय्यक अभियंताच्या पदा खातीर 6 आनी 7 तारखेर मुलाखती घेतल्यो। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराक जेन्ना ह्या विशीं विचारले तेन्ना आचारसंहिता लागू जावच्या पयलींच ह्या पदा खातीरच्या उमेदवारांक पत्रां धाडिल्ली अशी म्हायती दिली। माननीय मंत्री इतल्याचेरूच थांबले नात जाल्यार आचारसंहिता लागू जाल्याची सूचना अजून मेरेन आमकां पावूंक ना म्हूण सांगून हात वयर केले। ह्यो मुलाखती घेवपा खातीर निर्वाचन अधिकाऱ्या कडल्यान परवानगी घेतल्या आनी ताका लागून आचारसंहितेचो कसल्याच तरेन भंग करूंक ना अशें मंत्री ढवळीकरान सांगले। आज जे इंटरव्यू चलताले ताजी नोटीस भुरग्यांक जवळ जवळ 5 दीस पयलीं पाविल्ली आनी हे जे इंटरव्यू आसा ते टेक्निकल असिस्टंट BE सिव्हिल ज्यांची अत्यंत गरज आसा। NRW हो सेल आमी स्थापन केल्लो आसा आनी प्रत्येक NRW सेलाक आमकां 20 कॅन्डिडेटांची गरज आसा। पूण जेन्ना इलेक्शन कमिशनान सांगलें की ते तशें करूं शकना, तुमी परमिशन घ्या, त्या प्रमाणे तांणी ते स्टॉप केले आनी इलेक्शन कमिशनान पळोवन त्या नंतर हे इंटरव्यू घेतले गेले, तांणी परमिशन दिलें। हे जे इंटरव्यू ठरिल्ले ते 1 तारखेक ठरिल्ले। आज तारीख कोड ऑफ कंडक्ट आयला 5 तारखेक। सो देर इज नो हे काल आनी आज आशिल्ले ते। इट इज नॉट अ वायलेशन। अजून कोड ऑफ कंडक्टाचें आमकां हें येवना, नोटीस येवना किंवा इलेक्शन हें येवना। सो आतां हेचे फुडें वील टेक केअर ऑफ इट। या विशयाची उलट तपासणी करपाक जेन्ना आमी निर्वाचन अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे तेन्ना आचारसंहिता लागू आसतना अशा तरेच्यो मुलाखती घेवप कायद्यान बसना आनी जर एखादे खातें आचारसंहिता लागू जाल्ली आसतना जर मुलाखती घेता जाल्यार ते खातें आचारसंहितेचो भंग करता अशें जाता अशें निर्वाचन अधिकारी नारायण नावती हांणी सांगले। आनी त्या खात्याच्या मुखेल अधिकाऱ्यां विरुद्ध कारवाय करपाची म्हायती तांणी मुखार दिल्या। जाल्यार आमी कसल्योच मुलाखती घेवंक ना, तर ज्या उमेदवारांक मुलाखतीची पत्रां धाडिल्ली तांची फक्त म्हायती नोंद करून घेतल्या अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल प्रशासन अधिकाऱ्यांनी दिली। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मोनोली आणि गौतम शिरोडकार। आम्ही सगळे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन पयलीं धाडून दिलें की कोड ऑफ कंडक्ट कॉमेंट्स काय कसल्याय टायपाचे इंटरव्यू किंवा सिलेक्शन बी सगळी ती बंद दवरपाक जाय आनी अकॉर्डिंगली ही इन्स्ट्रक्शन्स आसा ती सगळ्या डिपार्टमेंटांनी अनस्क्रुपलसली फॉलो करपाक जाय। तुमी आतां सांगता प्रमाणे जर PWDन ते चलता आसत जाल्यार इट इज वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जर तशें आमची निदर्शनां आहेत जाल्यार वी विल हॅव टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन फेस देम। कितें एक्शन जातलें सर? न्ही, एक्शन म्हणजे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो इंटरव्यू कंडक्ट करता आफ्टर इलेक्शन म्हणजे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन्स जाल्यार ताचेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवची पडटली इन्क्लुडींग इवन सस्पेन्शन। पण आतां तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन येयलें? अजून पर्यंत आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन अशें ना, पूण सकाळीं कोण तरी हांगसर विचारून गेला की कोड ऑफ कंडक्टान इंटरव्यू घेवपाक जाता काय म्हणून। गव्हर्मेंट ऑफिसर येयलो? एक कोण तरी रिटायर्ड कोण तरी गव्हर्मेंट ऑफिसर येयलो आनी ताणें आमकां विचारलें की बाबा कोड ऑफ कंडक्टाचे हातून इंटरव्यूज घेवपाक जाता काय म्हणून टेक्निकली। आमी ताका सांगलें स्ट्रिक्टली इंटरव्यू कोणाचेच घेवपाक जायना, नॉर सिलेक्शन कसलीच प्रोसेस करपाक जायना म्हणून। आनी जर कितें करतले जाल्यार ताका रिटर्न इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द कमिशन किंवा परमिशन जाय पडटलें। ओके, आतां तुमकां ही इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, तुमी कितें वॉच करतले थंय वचून पळयतले बीन कितें? हय, नॅचरली इन्फॉर्मेशन आयलें काय आमी आमचे रिटर्निंग ऑफिसर जो आसा ताका कळयतले की लेट हिम कंडक्ट इन्क्वायरीज अकॉर्डिंग। We have consulted Election Commission and Election Commission has told not to take interviews. We have only taken names. We have taken names and their addresses. We have asked Election Commission today, our men went there
He asked them and he said, you don't take interviews. Accordingly, we have not taken interviews. It was published long back. Yesterday, they were called to give application. Yesterday, we took application. लुसोफोनिया खेळा सर्तीच्या उक्तावण आणि समारोप सोहळ्या वेळार छापिल्ल्या पासांचो विशय फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी विधानसभेत उपस्थित केलो. खेळा संचालनालयान लुसोफोनिया सर्तीचे उक्तावण आणि समारोप सोहळ्याचे सुमार 11,000 पास पिड्यार केले असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. I have raised this question of Lusophonia Games, opening, closing ceremonies and football final, because people of my constituency where all these three events were organized were deprived of passes, had agitated, and even I in protest had boycotted all these three functions held in my constituency. Speaker sir, तुम्ही म्हाका फक्त फिगर परती वाचून दाखयल्या. 11,000 पासीस तुम्ही वेस्ट केले अकॉर्डिंग टू युअर ओन आन्सर. त्या लोकांक तुज्यान दिवपाक जाताले. फिगर सांगता की तुम्ही छापल्या कितले. एक मिनिट म्हजो प्रश्न असो आहा की सायडींतले तुम्ही म्हाका एक लिस्ट दिला कोणाक कोणाक तुम्ही दिल्या ते पास. बरोबर. कोणाक कोणाक कितले दिल्या ते सांगू ना. कित्याक जे केडर आसात तुमचे विच आर नॉट व्हेरी स्पोर्टिंग ते सडनली स्पोर्टी जाले सगळे पास वाटूंक लागले आनी जे थंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सायडींतले जे मनीस आहा तांकां कोणाक दिवंकूच ना. जिल्हा परिशदाक दिवंक ना. कोणाक चणेशे दिले आसतले 2-2 आनी थंय मागीर तुमी कोणे पळयले थंय गोंयकार पास आशिल्ले मनीस जमनीर बसले. हें खबर आहा तुका. देर इज अ आर्टिकल रिटन ऑन दीस नो पास क्लास फॉर लुसोफेनिया म्हणून. हे चीफ मिनिस्टराक धाडून दिता हांव मागीर तुमी वाचा हाजेर. दीस इज ऑन द इंटरनॅशनल सगळ्या आर्टिकला आणि सगळ्या आर्टिकला भितर कोणाचो व्यू पॉयंट कसो आहा तोय तकलेन धरलेलो आसा. बरें आहा आर्टिकलाचे बरें आहा. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न इतलो आहा जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक दिले ते कितले दिले. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक तुवें दिला म्हण नांव दिला कितले दिले. स्पीकर सर पयलें तुजो 11,000 पास हें उरली म्हणटा न्ही तूं 11,000 पास वापरली ना वचत म्हणटा पळय न्ही क्लोजिंग क्लोजिंग तांकां उत्तर दिवनी पयलें क्लोजिंग सेरेमनी आमी आतां सांगलें तुमकां की क्लोजिंग सेरेमनीक आमी केवळ वापरली ते पास 9,000 सिटींग कॅपॅसिटी आशिल्ली 9,914 आनी प्रिंट जे केल्ले आमी प्रिंट जे केल्ले 9,000 वापरले. तुवें आन्सर कितले दिला. प्रिंट जे केल्ले 9,000 18,000 दिला मरे. अरे तू समजूनच घेना तो कितें हांव समजना कितें तू उलयता पळय ते प्रिंटिंगाच्या आंकड्याचेर उलयता. तो सांगता म्हाका क्लोजिंग सेरेमनीक बॅक सायड जे पळय आशिल्ली ती ऑक्युपाय करपाक येना आसली बिकॉज देर वॉज नो टायम टू सेट अप एट द सेंटर. सो दोज सीट्स वेर एज गुड एज वेस्टेज. भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत शुक्रारा सावन INS सुमेधा ह्या सगळ्यांत व्हड अशा गस्त घालपी बोटीचो समावेश जालो. गोवा शिपयार्डान बांदिल्ल्या ह्या बोटीचे अनावरण वरिष्ठ अधिकारी अनिल चोप्रा हांचे हस्तुकी जाले. ह्या बोटीची एकंदरीत लांबाय 105 मीटर इतली आसा. ह्या वेळार नौदळाचे कोस्ट गार्ड आणि गोवा शिपयार्डाचे अधिकारी उपस्थित आसले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. The commissioning ceremony of any ship always engenders and embodies a distinct sense of accomplishment and pride in not only the ship's crew and the shipyard, but in all stakeholders. I am therefore delighted to be here in your midst to commission Sumedha, the third naval offshore patrol vessel built here at GSL into the Indian Navy. The timely delivery of Sumedha and the increasingly better design of our OPVs are testimony to the Navy's twin-pronged commitment to indigenous design and ship construction. INS Sumedha is a good example of this complex process, and I congratulate Goa Shipyard, the CMD and his entire team for meeting the timelines of ship delivery into the Navy as well as the quality of the work which has been reported to me. We therefore await the arrival of Sumedha at her base port eagerly at Visakhapatnam. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव.
Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi. $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची, मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. 20 उपरांत तुमकां येवकार. 50,000 गोंयकारांक नोकऱ्यो दितले ह्या सरकाराच्या आश्वासनाचेर विरोधकांनी उद्देग मंत्री महादेव नायक हांकां धारेर धरले. उद्देगीक खात्या कडेन कितली जमीन आसा आनी फाटल्या 2 वर्सांक जमनीची कितली विभागणी केल्या असो प्रस्न पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन उद्देग मंत्र्याक केलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आय एम आस्किंग यू, लँड डिपार्टमेंटा कडेन कितले आसा? तुमी अलॉट कितले केला लास्ट 2 वर्सान? SEZ दरा न दरा आणि तुम्ही जेन्ना 50,000 जॉब्स फॉर गोवन्स म्हणटा, हे अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्सान तुम्ही क्रायटेरिया घाल्या की X% ऑफ रिक्रुटमेंट हॅज टू हॅपन टू गोवन्स म्हणून. मातसो आणि तुका एक म्हयन्या एंड रावपाक कितें जाला? लँड कितले आसा तरी सांग. लँड कितले आसा आणि अलॉट कितले केला 2 वर्सान? लँड कितले जायले न्ही, एकदम स्पेशल तो प्रश्न विचारपाक जाय आशिल्लो. तुगे प्रश्न आसा ड्राफ्ट पॉलिसी घाला आणि कसलो प्रश्न विचारू? लँड कितली? Because I asked a specific thing. You are saying 50,000 jobs and 25,000 crore investment over 5 years. My specific question is, तुका investment पहिले investor लँड दिवचे पडटा. प्रश्न
प्री एसएमटिव्ह प्रश्न आसा विधानसभेच्या प्री एसएमटिव्ह नी स्पीकर आसा हांव विचारता लँड कितले आसा हाव इट इज प्री एसएमटिव्ह लँड कितले राव सांगता ड्राफ्ट पॉलिसी अजून नोटिफाय जावन ना त्या वेळार ताका ह्या संदर्भातले कितें प्रश्न आसत नोटिफाय जातकच तो विचारूंक शकता लँड कितले आसा हाका काय येत ना लँड आमी त्याच बजेटान बरयल्ले आसा SEZची जमीन आमी खाली करून घेतली ती जमीन साधारणपणे 36 लाख स्क्वेअर मीटर आहे. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान जो अर्थसंकल्प मांडला तो पर्यटनाच्या बाबतीत फावो तसो मांडला. खणबंदीक लागून 70% लोक पर्यटनाचेर जगतात तशेंच जे बेरोजगार तरणाटे आसात ते आता खणबंदीक लागून पर्यटनाकडेन वळपाक लागल्यात. आदल्या सरकारान पर्यटनाच्या बाबतीत कसलीच पावलां उबारली नात. कळंगूट बागा शिकेरी ह्या भागांत जे बांदकाम जाता ते पर्यटनाच्या मार्फत जायनासतना GSIDCच्या मार्फत जावचे आनी पर्यटन खात्याचो निधी फक्त पर्यटनाक लागपी साधन सुविधाकूच वापरचो अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. बजेट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केला इज अ व्हेरी फ्रेंडली बजेट एज फार एज ट्युरिझम इज कन्सर्न. After mining, tourism is the biggest industry which is sustaining all these people. After 70% of our population is living on this industry. The unemployed youth from the mining sector is coming in the coastal belt or in hotels in Panjim or South Goa or anywhere in the coastal belt or even in the this. Means finally they are getting employment in the tourism sector. So government has to look at this industry positively. All these years all the governments have failed to give justice to this industry. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट शेरवानी कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फैशन सेंटर सिंडिकेट बैंक के लगे बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आणि मामलेदाराच्या कार्यालयान जोड कारवाय करून कोलवा हांगाची 4 हॉटेलां सील केली. ही कारवाय दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंयची उपजिल्लोधिकारी संगीता नायक हिणी दिल्या. ही 4 हॉटेलां प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमा बाह्य आशिल्ल्यान ती सील केल्या अशी माहिती तिणे मुखार दिल्या. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. There were 14 cases which were sent by the collector to the office of the deputy collector and Mamladar with the orders to inspect these places and do the needful action on the orders passed by Pollution Control Board. Now the Pollution Control Board has ordered the collector to inspect and if the places are they have not stopped work or then sealing of these places. Now out of 14 till now I have completed sealing 4 cases. This is the 5th one and 2 are in progress under Mamlatdar. Okay. Now there were 4 places which we feel that residential areas were involved. So I have written to the additional collector for clarification. Since MCC is in force and since these residential areas might have electors,
then whether we should go ahead with the sealing of the places, because sealing of the residential areas would, before sealing we would have to vacate the areas. Now for that reason, till now I have just received a telephonic message from the Pollution Control Board to keep these residential areas sealing on hold. Not stay, not status quo, till further clarifications. So since that clarification is not there, I am keeping these 4 residential areas on hold till I get clarification, and I am going ahead with the other cases. Mesa South West Railway Guest House, then Rachel Bar and Restaurant, Raphael Bar and Restaurant, okay. Then Graceland Cottages, and Mrs. Amigo Plaza. This is the 5th one, PC Holiday Inn, that is Silver Sand Hotel. The present one which we are sealing now, the process is on. Then James Bar and Hotel Blonell Beach Resort, the sealing has already started under Mamlatdar. लोकसभा निवडणूक तोंडार आयल्या आनी हे खातीर आपणे नवे पार्टीची स्थापणूक करून आपूण उत्तर गोंयांतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें आदले मंत्री दयानंद नार्वेकार हांणी सांगलां आनी हे खातीर आपूण 40 मतदारसंघांत बसका घेतलो अशी माहिती तांणी मुखार दिली. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. I am contesting from North Goa. South as a selection process चालू. There are a lot of applications. We are going online with the membership. Or we have already gone online when I am talking to you. So it may be we are already getting a lot of calls from NRIs and other places in Gulf and all. They want to have a strong regional party. I said fine, I am there. If you trust me. You are no drive at the current time. Online. Yeah, online. Yeah. You don't have drive. I don't have a chariot. Ratta Vittatana. There is no Vijay Sankalpana anymore. Vijay against whom? People or against whom? That is gone now. Now the hard reality start. I get about 30 days time, right? And we have to have a meeting in 40 constituent. Tomorrow is my meeting in Lohia Maidan. The biggest event which took place in Goa, where my great leader Ram Manohar Lohia came into Goa, and that is why we celebrated. फाटले कांय तेंपासावन दर्यान नांगरून आशिल्ल्या प्रतिभा भीमा बोटीर मोलादीक वस्तू चोरूंक गेल्ल्या 16 जाणांक दर्यादेग पुलिसांनी अटक केल्या. प्रतिभा भीमा ह्या बोटीचेर कांय मनीस वावुरतात असो दुबाव कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या पथकाक आयिल्ल्यान तांच्यांनी ह्या विशींची म्हायती दर्यादेग पुलिसांक आनी कोस्ट गार्डाक दिली. उपरांत कोस्ट गार्ड आनी दर्यादेग पुलिसांनी कारवाय करून त्या बोटीर लिपून आशिल्ल्या 16 जाणांक अटक केल्या अशी माहिती DIG मनोज बाडकार हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. Actually, the starting is a good work of Captain of the Ports Department, Captain Octavia. He was going with his team for normal inspection early in the morning. That there were 10-12 people moving around the ship. Despite not having a clear picture, we diverted our Coast Guard ship commanded by Commandant Roy to the site. And when he went, he sent his boarding party fully armed. At that time, we found the captain of the ports, Captain Octavia himself, on the forecastle, and they wouldn't enter inside because all these people had taken shelter inside the ship, which is a huge ship and it's totally darkened. And by the time the police could reach there, one of the persons was apprehended by the Coast Guard, the boarding team, and they were there to take away oil, the other lube oils, the diesel, and other worthy items which are on board Pratibha Bhima. आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. आचारसंहिता लागू आसतनाय गोंयच्या भौशीक बांदकाम खात्यान सहाय्यक अभियंत्याच्या पदा खातीर घेतल्यो मुलाखती. खेळा संचालनालयान लुसोफोनिया सर्तीचे उक्तावण आनी समारोप सुवाळ्याचे सुमार 11,000 पास पिड्यार केले. विजय सरदेसाय हांचो विधानसभेत आरोप. भारतीय नौदळाच्या INS सुमेधा ह्या नव्या बोटीचे वरिष्ठ अधिकारी अनिल चोप्रा हांच्या हस्तुकी जाले अनावरण. आनी याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.